इंक्रीज़ करने के लिए जो ये काम कर रहे हैं उसमें कि एज ए फेडरल गवर्नमेंट इनकी क्या मदद कर सकती है, उसके लिए मेरा दिल था कि मैं आऊँ और इनसे रिकमेंडेशन लूँ। नादरा को भी मिले हैं, FIA को मिले हैं, पासपोर्ट वालों को मिले हैं, जो फेडरल एजेंसियाँ हैं उनको मिले हैं। मिशन सिर्फ एक है जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हर जब हमारी कैबिनेट मीटिंग होती है तो सबसे पहले वो हर मिनिस्टरों को सवाल करते हैं कि बताएं आपने आवाम की ज़िंदगी को आसानी देने के लिए क्या काम किया है आज, चाहे 1 मिनट में बताएं। तो इसलिए इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट कि हम ये चाहते हैं कि इस गवर्नमेंट का जो मिशन ये है कि आवाम की महंगाई तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन और जो हम किसी को फैसिलिटेट कर सकते हैं या किसी की प्रॉब्लम को थोड़ा कर सकते हैं तो वो करें। तो इसलिए मैं इधर आया था। चीफ सेक्रेटरी साहब, IG साहब, FC के जनरल सबान सब भी इधर थे, तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं वापस जा रहा हूँ, इनके इश्यूज़ देखे हैं और अभी मुझे बलूचिस्तान, वैसे तो मैंने बलूचिस्तान में ख़ुद 10-15 साल नौकरी की है, लेकिन वो पुरानी बात थी। इधर रोज़ चेंज होती जाती है चीज़ें। बस मैं तो ये कह सकता हूँ। सर ये बताएं कि जैसे कि तोरखम में वहाँ पे 24 घंटे किया है बॉर्डर पर, चमन का भी बॉर्डर बहुत बिजी बॉर्डर है। देखिए वो भी इसीलिए किया है कि ताकि लोगों को फैसिलिटेशन हो। जो तोरखम में कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 24 आवर्स उसको किया है, जब यहाँ ज़रूरत पड़ी और देखा कि इधर भी डिमांड ये है तो वाई नॉट, स्काई इज़ द लिमिट। अगर उधर हो सकता है तो इधर क्यों नहीं हो सकता। तो इसको भी देखा जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला रिसोर्सेज है ना जी, रिसोर्सेज अगर इतने हमारे पास हैं, कैपेसिटी है तो ज़रूर करें। सर ये दिरंगर वाक़या हुआ था मंसूब में जिसमें सिराज साहब शहीद हुए थे। कौन जी? दिरंगर में जो पिछले इलेक्शन में जो वाक़या हुआ जिसमें सिराज रईसानी साहब शहीद हुए थे, उसमें इंडिया के एजेंट्स की यहाँ मौजूदगी के बारे में इतलात हैं, तो ये इतलात दुरुस्त हैं और आपने इस सिलसिले में कोई रब्ता किया है कि इंडिया से कि यहाँ एजेंट कैसे मौजूद थे यहाँ? ये आपने बड़ा एक स्ट्रेटजिक सवाल कर दिया है। देखें, ये एक बड़ी साइंस है आजकल के ज़माने में कि किसी दुश्मन मुल्क या किसी नेबर मुल्क में अगर ऑपरेट करना हो तो ज़रूरी नहीं होता कि हम अपने बंदे ही भेजें। ठीक है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसमें आपने ये सवाल किया है, मीडिया जो है ना आजकल, मीडिया तो 4th पिलर हो गया हुआ है। तो बजाय इसके कि हम सारा दिन लोगों की गलतियाँ निकालते फिरें, ये हो गया, ये गंद पड़ गया, ये हो गया, ये हो गया, आपने अफगानिस्तान या इंडिया से कोई बातचीत की है या किसी से कोई बातचीत करने के बड़े तरीके, हम सारे तरीके करते हैं। इससे ज़्यादा मैं अभी आपको क्या बताऊँ, जब हमें कंफर्म हो जाता है तो नहीं जी, माशाल्लाह वो इतने माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं। आजकल के ज़माने में जिस वक्त के इस मुल्क को कश्मीर का प्रॉब्लम है, जो आपके कश्मीरी भाई हैं जिनके साथ आज मेरा ख़्याल है 40 दिन से ज़्यादा हो गए कि उनको उधर कर्फ्यू है, रोटी नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, दवाइयाँ नहीं मिल रही, तो बजाय इसके कि हम उनके साथ यकजहती का इजहार करें और एक यूनाइटेड फ्रंट दें। अब मुझे पूरा यकीन है कि मौलाना फजल रहमान साहब धरना नहीं देंगे, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि इस वक्त मुल्क के हमारे हालात ऐसे हैं। वो तो ख़ुद 10 साल रहे हैं कश्मीर कमेटी के चेयरमैन, तो मेरा ख्याल है वो नहीं करेंगे। कोई अभी देखें, अगर आप एक क्राइम करते हैं तो आपको पकड़े जाएं तो आप टफ टाइम देंगे। अगर एक बंदा को गलत काम करता है
ہیں آپ کی اولاد ہے لیٹر سے وہ اسکول نہیں جاتی, آپ اس کو بلا کے اس کے ساتھ اس کو ٹف ٹائم دیتے ہیں, اسکول بھیجتے ہیں, تو کیا آپ ڈریں گے کہ نہ جائے اسکول؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹف ٹائم اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. روٹین لائف جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. پنجابی کا محاورہ ہے نا, جنہ کھادیاں گاجراں ڈھڈ ہونا دے پیڑ. ٹھیک ہے جی, نہیں آتی تو کسی سے سمجھ لیجیے. کوئٹہ میں جو ہے وہ جو کیمرے لگانے کا ایک بڑا سیف سٹی پروجیکٹ تھا, وہ پچھلے کوئی 5-7 سال سے چل رہا ہے. اتنے عرصے میں تو چائنا میں 100 پل بن جاتے ہیں, ہمارے یہاں سیف سٹی پروجیکٹ نہیں بن سکا. کام شروع انشاءاللہ تعالیٰ, جس طرح یہ چیف سیکرٹری صاحب بتا رہے ہیں کام شروع ہے. اس کو بھی میں دیکھ لیتا ہوں, پتہ کرتے ہیں کہ کیا ہچ ہے. اس کو ضرور ہونا چاہیے, سیف سٹی بننا چاہیے. آج کل تو یہ ریکوائرمنٹ ہوگی ہے, یہ کوئی لگژری نہیں ہے, یہ ریکوائرمنٹ ہوگی ہے کہ سیف سٹی پروجیکٹس جو ہے ناٹ اونلی ان کوئٹہ, جو اور ہمارے بلوچستان کے بڑے شہر ہیں ان میں بھی ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ریسورسز آتے گئے اسی طرح اور بھی جو ہے ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی. شاہ صاحب, بلوچستان میں پی ٹی آئی کے اتحادی کافی ناراض نظر آ رہے ہیں, تو کیا بلوچستان میں تبدیلی کا کوئی امکان ہے آنے والے دنوں میں یا نہیں؟ کوئی اتحادی, کوئی ناراض کون ہے؟ ناراضگی تو گھر میں بھی ہو جاتی ہے. نہیں, آپ کہتے ہیں اپنی بیوی کو آلو گوشت پکاؤ, وہ نہیں پکاتی, وہ ماچھ کی دال پکا دیتی. ٹھیک ہے, ناراضگی ہوگی نا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس پر جس پر خدا نخواستہ طلاق پر چلے جائے. سر, خورشید شاہ کو گرفتار کر لیا گیا, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال میں یہ مطلب کیسے اثرات ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. کیا ہونا ہے آپ بتائیں, کیا ہوگا؟ کیا ہونا ہے؟ کچھ نہیں ہونا. کیا ہونا ہے؟ بڑے بادشاہ لوگ ہیں آپ, کچھ بھی نہیں ہونا. صاحب, پی ٹی آئی کی حکومت سے آپ کو نہیں لگ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ عمل دخل ہو گیا اور اس سے جمہوریت خطرے میں؟ کون سی اسٹیبلشمنٹ؟ ملکی اسٹیبلشمنٹ. کہیں کیا اسٹیبلشمنٹ کس کا کہتے ہیں؟ کیا مجھے سب, میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں, یہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہے, اور یہ پیچھے کھڑے ہیں, یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. کون سی کس اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں؟ در پردہ تو میرا نہیں خیال ہمارے سے کسی کے در پردہ ایسی کوئی قوم ہے جس سے ہمارے تعلقات ہیں. در پردہ تو وہ پہلے کسی زمانے میں ہوتی تھی, ابھی تو کوئی در پردہ نہیں ہے. چیزیں ہیں بھائی, کوئی نہیں, ابھی تو سارا کچھ پردے کے اوپر ہے. بہت پہلے سے بہت بہتر ہے سر, ٹچ ووڈ, اللہ خیر رکھے, پہلے سے بہت بہتر ہے. آپ خود پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں, میں یہی تو کہتا ہوں کہ پلیز فار ہیون سیک ٹرائی ٹو بی اے پازیٹیو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو میڈیا ہے, میڈیا کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کو مکھن لگائے. نو, اگر کوئی غلط کام کرتا ہے, ایونٹ رپورٹنگ بھی آپ کا کام ہے, غلط کو بھی آئیڈینٹیفائی, لیکن اگر کوئی اچھا کرتا ہے تو اس کو بھی کرے, انکریجمنٹ ہوگی. لیکن سر پچھلا مہینہ تو ایسا گزرا ہے کہ میاں نواز شریف سے کوئی ڈیل ہو رہی ہے, کیا اس طرح کی گورنمنٹ این آر او دینا چاہ رہی ہے یا وہ خود مانگ؟ سر, گورنمنٹ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دیکھیں, ان کے اوپر کیس ہوا, نیب نے ان کے اوپر کیس کیا. ابھی نیب سے تو ڈیل ہوتی ہے رہتی ہے نا, نیب سے تو بڑے لوگوں کی ڈیل ہو رہی ہے. اس کو کوئی پری بارگین ہے, ایک پلی بارگین ہے, بڑی ہیں. تو اس قسم کی اگر کوئی چیئرمین نیب رہتے تو وہ میرے ساتھ ہی ہیں, لیکن وہ کسی سے بات نہیں کرتے. تو اگر مجھے نہیں پتا ان سے وہ کر رہے ہوں. دیکھیں, وہ نیب کے پریزنر ہیں, نیب والوں نے پکڑا ہے, گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کیا ہے. وہ روز آتے ہیں, پرسوں بھی ادھر تھے. کرنے کے لیے کوئی وہ ہے؟ میں نے کہہ رہا ہوں نا جی, پرسوں بھی ادھر تھے دھرنے کے لیے. ہی از موسٹ ویلکم. آئیں, ڈیموکریسی ہے, دھرنا دیں, لا اینڈ آرڈر ہاتھ میں نہ لیں. اگر وہ آگے تو کنٹینر فراہم کریں گے یا اس کو گرفتار کر لیں گے؟ کیوں گرفتار کیوں کریں گے؟ گرفتاری کا کام کیا تو کریں گے نا. دھرنا تو کوئی گرفتاری کا کام نہیں ہے. آئیں, بسم اللہ. شاہ صاحب, یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ بلوچستان میں آخری سوال نہ کر لیں. بہت امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہے, لیکن پچھلے 2 مہینے جو ہے بہت ہی بہت عام دھماکے ہوئے ہیں. تو کوئی
कौन लोग थे पकड़े गए? दूसरा सवाल ये है सर कि इस वक्त सबसे अहम मसला चल रहा है टीवी पर, जितने चैनल हैं उस पर ये चल रहा है कि जो पुलिस करती है, पुलिस की तरफ से जो तशद्दुद खास तौर पर पंजाब में हुआ है, उसके सिलसिले में उसकी रोकथाम के लिए आप क्या इक़दाम करते हैं? वो पुलिस रिफॉर्म्स की बातें भी नहीं है, हुई नहीं है। देखें, पहली बात तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर का अच्छा होना दिस इज़ ए रिलेटिव टर्म। जब भी आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं कि जी क्राइम कैसा है, आप ख़ुद इस चीज़ के विटनेस हैं कि बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने से अदादो शुमार में मत जाया करें। मैंने अभी इनको भी बताया है कि जी इतने केस रजिस्टर हुए, इतने केस फलान हुए, इतने के नहीं। आप देखें कि क्या पहले से ज़्यादा मेंटल बंदा सेटिस्फाइड है या नहीं, समझिए ना। ओवरऑल मेरे ख्याल में ये है कि पहले से हमारी सिचुएशन जो है, इतने चैलेंजेस के बावजूद, रिसोर्सेज ना होने के बावजूद, इतनी फोर्स ना होने के बावजूद हमारी पहले से सिचुएशन बेहतर है। एक तो ये बात। दूसरी, आप ये जो पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, इसमें भी देखें स्काई इज़ द लिमिट। 22 करोड़ अवाम है। मैं हमेशा कहता हूँ, और आप भी ये सोचें, देखें बुराई जिस दिन इंसान बना था ना, तो बुराई तो शुरू हो गई थी। सच्चाई, अच्छाई और बुराई तो उस वक्त शुरू हो गई थी। इशू ये है कि आपको लॉ इन्फोर्सिंग गवर्नमेंट का रिएक्शन देखना चाहिए। एक बुरा काम तो हो गया, बुरा काम तो कभी किसी ने रोका है? कहीं रुका है? कितने कत्ल होते हैं, कितने अमेरिका जैसे मुल्क में, पढ़े लिखे मुल्कों में, डेवलप मुल्कों में, इस्लामी मुल्कों में, जहाँ सर उतार देते हैं वहाँ, जहाँ हाथ काट देते हैं वहाँ बुराई तो होती है ना वहाँ। लेकिन इशू ये है कि रिएक्शन देखें। अगर तो गवर्नमेंट का रिएक्शन ठीक है, अगर तो खुदा न खास्ता कोई मरीज़ एक है, कोई इंजर्ड हुआ है, तो उसको कोई ऐसा अरेंजमेंट है कि उसको हॉस्पिटल ले गए, दैट मीन्स इट्स गुड। एक आदमी है मार के भाग गया, अगर उसको पकड़ लिया दैट मीन्स गुड। हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठे। तो ये देखें कि आपका रिएक्शन क्या है। वो हमारे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में एक कोटेशन लिखी हुई है, मैं आपको वो सुनाता हूँ, तो उसके बाद आपसे इजाज़त लूँगा। जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कमांडेंट थे, उनका नाम था कर्नल एंगल, वो ब्रिटिश थे। तो उन्होंने लिखा हुआ है, एक हॉल है उसके ऊपर, उन्होंने लिखा हुआ है, इट डज़ नॉट मैटर हाउ द थिंग्स हैपन। ये मैटर नहीं करता कि एक बात हो गई है, इट मैटर्स हाउ यू बिहेव वंस इट हैपन।